कठिनरू तरल तरलरू गैस परिवर्तन आमे देखिले। एबे चलो विपरीतटी देखिबा। एठी किछि बाष्प आमे नैचे ताहाकु जलरे बा तरलरे परिवर्तन करिवार अछि। मने पकाओ जल को गैस रे परिवर्तन पई आमे किछि ताप प्रयोग करुथिले। तेणु इहार विपरीत करिया पई आमको ठंडा करिया को पड़िबो बा शीतलीकरण करिया को पड़िबो। ताहले शीतलीकरण करिवा द्वारा कणिका गुडी को निजर शक्ति हरांती। एहा किपरि हेउची ताहा आमे उच्च श्रेणी को गले पड़िबा। वर्तमान पई एतिकी मने रखिबा शीतलीकरण होवा द्वारा कणिका गुडी को बसी जांती बा निजर शक्ति हरई स्थिर होई रहि जांती आउ मुक्त भाबरे गति करि पारंती नाही जेपरि से माने गैसीय अवस्था रे करूथिले। ताहले तापमात्रा 100 डिग्री सेल्सियस रु जेतेबेले कमिबो सेतेबेले कोन हेबो ना कणिका गुडी को बहुत कम रे मुक्त भाबरे गति करिवे एवं गैस गुडी को सब तरल रे बा जल रे परिणत हेइ जिवो। ताले एठी देखो गैस गुडी को सब तरल रे परिवर्तित हेइ गला। एहाकु कोन कुआ जाय ना घनीकरण कुआ जाय। वर्तमान दैनंदिन जीवन रे तुमे एहार उदाहरण देखिबा को पाउथिबो। किपरि ना गोटे पानी बोतल आमे नबा बा हम कहबा जे गोटे ठंडा पानी बोतल आमे नबा। जेतेबेले ए पानी बोतल को रखिबा किछि समय आमे देखिबा एहार चारि पाखरे जल बिंदु सब लागि जायछि। एहा काहे कि हुए ना बोतल रो ठंडा पृष्ठ तल जलीय बाष्प को वायु उपस्थिति रे ठंडा करे जहा कि गैसीय अवस्था रु तरल अवस्था को परिवर्तित करथाय। एही परि भाबरे गैस तरल पदार्थ को परिवर्तित होइथाय। आमे देखिले किपरि ताप देवा द्वारा एक कठिन पदार्थ तरल को परिवर्तित हेउछि एवं तरल को अधिक अधिक ताप देवा द्वारा ताहा गैसीय को परिवर्तित हेउछि एवं आउ मध्य देखिले गैस ठंडा हेले ताहा तरल हो जाउछि एवं तरल को अधिक ठंडा करबा द्वारा ताहा कठिन हो जाउछि। किंतु एठारे आहुरी एक आश्चर्य कथा रहिछि। कोन ना कठिन तरल अवस्था को परिवर्तित न होई सीधा गैस को परिवर्तित हेउछि एवं गैस मध्य तरल अवस्था को स्किप करी बा छाड़ी दे सीधा कठिन को परिवर्तित हेउछि। एबे चलो एक उदाहरण सह देखिबा एठी कोन हेउछि। एठी आमे शुष्क बरफ को नैचे जहाकू इंग्रजी रे ड्राई आइस बोली कहा जाय। एहाकू मध्य कठिन कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाय। एहा बहुत ठंडा अवस्था रे थाए जहार हिमांक बा फ्रीजिंग पॉइंट -78.5 डिग्री सेल्सियस थाए। जेतेबेले आमे ड्राई आइस बा शुष्क बरफ को नेकी रूम टेम्परेचर बा 27 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रे रखिबा एहा केबे भी तरल रे परिवर्तन हेबो नाही। एहा सीधा गैस रे परिवर्तन हेबो। ताहले एहा कठिन अवस्था रो सीधा जाई गैस रे परिवर्तित हेबो जहा कि हेउची कार्बन डाइऑक्साइड गैस बा याको सॉलिड बा कठिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोली मध्य कहा जाय। एही स्वतंत्र प्रक्रिया को आमे कोन बोली कहिथाउ ना सब्लिमेशन बा ऊर्ध्वपातन बोली कहिथाउ जहा तुमे ए वीडियो रे भलो भाबरे देखि पारुथिबो। एठारे आउ एक उदाहरण हैला कर्पूर। कर्पूर को जेतेबेले आमे ताप देबा ताहा कठिन अवस्था रु कोन हेबो ना गैस आकार रे रहबो बा आमे कहे कि कर्पूर उड़ी जिवो। ताहले एठी मु आहुरी भलो भाबरे बुझाया पई किछि उदाहरण दउछि देखो। गैस मध्य तरल अवस्था को छाड़ी बा तरल अवस्था को स्किप करी सीधा कठिन रे परिवर्तित होई पारे। एहा को बुझाइबा पई मु एठी दुईटी चित्र रखिछि। प्रथमे ए दुईटी चित्र को देखो। एहा कोन ना एहा हेउछि आम फ्रिज रे लागिथिबा तुषार बा फ्रोस्ट बोली कहंती। आउ ए कोन ना होछि तुषार खंड बा आको बरफ बोली कहंती। इंग्रजी रे आको फ्रोस्ट बोली कहा जाय। जेतेबेले फ्रिज रे आमे एही सब जिनिस देखे हमको भारी इरिटेट लागे चिड़चिड़ा लागे। मु एठारे आउ दुईटी उदाहरण दउछि देखो। एई दुईटी कोन ना एहा उद्भिद ऊपर लागिथिबा किछि तुषार बा बरफ बा आमे कहि परिबा फ्रोस्ट। ताले एइटा देखो केते सुंदर देखा जाउछि किंतु एइटा केते इरिटेटिंग लागे बा चिड़चिड़ा लागे। वायुमंडल रे थिबा जलीय बाष्प सीधा सड़क बरफ रे परिणत हेउछि जहाकू आमे एठी फ्रोस्ट बा तुषार आकार रे देखिबा को पाउछे। एहा तरल अवस्था को स्किप करिबा छाड़ी सीधा कोन करूछि ना कठिन अवस्था को जाउछि बा कठिन अवस्था रे परिणत हेउछि। ताहाले एठी कोन हैला ना वायुमंडल रे थिबा जलीय बाष्प सीधा कोन हेउछि ना बरफ बा तुषार रे परिणत हेउछि। ताहाले एही प्रक्रिया को कोन कहा जाय ना निक्षेपण बा डिपोजिशन बोली मध्य कहा जाय। एहा हेउछि सब्लिमेशन बा ऊर्ध्वपातनर विपरीत एवं एहा ठंडा परिवेश रे ही बेसिकली होइथाय जेउठारे जलीय बाष्प जल्दी जल्दी ठंडा हो जाए एवं तरल अवस्था को न आसी सीधा कठिन बरफ रे परिणत होइथाय। एही सब वीडियो रे आमे बहुत लंबा डिस्कशन कले। एबे चलो कोन कोन सब पढ़िले तार सारांश देखिबा। प्रथमे आमे कठिन अवस्था कथा देखिबा।
ଯେତେବେଳେ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ବା ତାପ ଶକ୍ତି ଦେବା ତାହା କ'ଣ ହେବ ନା ତରଳରେ ପରିଣତ ହେବ ବା ତରଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଗଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ କଠିନ ପଦାର୍ଥଟି ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ତାହାକୁ ଜଳର ଗଳନାଙ୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଜଳର ଗଳନାଙ୍କ କେତେ ନା 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବା ଆମେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳର ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ତାପମାତ୍ରାକୁ ସେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିବା ବା ତାପମାତ୍ରା ଦେଇ ଚାଲିଥିବା ବା ତାପମାତ୍ରା ସେମିତି ବଢ଼େଇ ଚାଲିଥିବା ତାହେଲେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାଟି ଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ସ୍ଫୁଟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ଏହାକୁ ବଏଲିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥଟି ଗ୍ୟାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଜଳର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଜଳର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ନା 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ତାପରେ ଆମେ ବିପରୀତଟି ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ତରଳରୁ ଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏବେ ଗ୍ୟାସରୁ ତରଳ କେମିତି ହେଉଛି ସେଇଟା ଆମେ କେମିତି ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସଟି ଥଣ୍ଡା ହେବ ବା ଶୀତଳୀକରଣ ହେବ ତାହା ତରଳରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଗ୍ୟାସଟି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ତରଳରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା କଣ୍ଡେନସେସନ କୁହାଯାଏ ବା ଘନୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ଗ୍ୟାସଟି ତରଳରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ତାହାକୁ ଘନୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏହାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ନା ଏହାର ଭ୍ୟାଲୁ ମଧ୍ୟ 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ତାହା ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ବା ଜଳର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ ଯେତିକି ଘନୀକରଣର ଭ୍ୟାଲୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କଠିନ ତରଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ତରଳଟି କଠିନକୁ କେମିତି ଯାଉଛି। କେମିତି ଯିବ ନା ଥଣ୍ଡା କରିବା ଦ୍ୱାରା। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତରଳ ପଦାର୍ଥଟିକୁ ଶୀତଳୀକରଣ କରାଇବା ତାହା କଠିନରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। ଏହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ହିମାୟିତ ବୋଲି କହିପାରିବା ବା ଆମେ କହିପାରିବା ତରଳଟି ହିମାୟିତ ହୋଇ କଠିନରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା। ଏବଂ ଏହାକୁ ବା ଏହି ତାପମାତ୍ରାକୁ ଜଳର ହିମାଙ୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜଳର ହିମାଙ୍କ କେତେ 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ହିମାଙ୍କକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ଫ୍ରିଜିଂ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଲା କି ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆମେ ରାପିଡଲି ସେମିତି ତାପମାତ୍ରା ଦେଇ ଚାଲିବା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା କଠିନଟି କ'ଣ ହେବ ନା ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଛାଡ଼ି ବା ସ୍କିପ୍ କରି ସିଧା ଗ୍ୟାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଦେବା କଠିନ କ'ଣ ହେବ ଗ୍ୟାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସବ୍ଲିମେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ଏବଂ ତାର ବିପରୀତଟି କେତେବେଳେ ହେବ? ବିପରୀତ ମାନେ କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଲା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ, କଠିନଟି ଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତାହେଲେ ଗ୍ୟାସଟି କଠିନରେ କେତେବେଳେ ପରିଣତ ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେମିତି ଶୀତଳୀକରଣ କରେଇ ଚାଲିବା। ତାହେଲେ ଶୀତଳୀକରଣ କରେଇ ଚାଲିବା ମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରେଇବା ବା ଥଣ୍ଡା କରେଇବା। ତାହେଲେ ଗ୍ୟାସଟି କ'ଣ ହେବ ନା କଠିନରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହାକୁ ନିକ୍ଷେପଣ କୁହାଯାଏ ବା ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଡିପୋଜିସନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଜଳରୁ ଜାତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନେଚର ବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି।